Wow! Challenge. Hop. Ayun na sagot. So, paano magiging 550? One move lang. 1,000. Hop. Ayun na sagot. So, paano magiging 550? One move lang. 1,000. One move lang? Oh. One move. Para sa 1,000. Sagot. 5. Baka naman pakro, ano yan, dalawa lang ganun dapat. Baka dapat hindi yan 4, baka dapat ano lang yan. Yung isang patong lang na ganon, ganon. Alin? Ito, yung plus. Alin? Ito, yung plus. Ano? Baka dapat ano lang yan. Hindi ganyan Isang talaga patong lang yan. yan. Kasi, Ganyan talaga yan. minus 5 Ganyan talaga is siya. 550. Ha? Two moves yan. Isang- One move nga lang eh. Hindi, One baka move nga ganyan eh. lang yan dapat. Ha? Ay, Baka hindi. dapat ganyan lang yan, ganyan lang Hindi. yan, ganyan. Yan, oh. Pag inalis ko yon minus 5. 5, minus 5, 550. Hindi. One move. Ando na yung ano eh. Yung challenge na yan. Eh. Ano yan? 550. One move lang? Hmm. 553. Sa libo. Alam ko na. 550. 550. O 54. Ano na yan? No, 9 yan. 9 na yan. 5 plus 5 plus 5. Ay, plus, 5 plus 5 plus 9. 550. A few moments later. Sa libo. Alam ko na. 550. 550. O 54. Ano na yan? No, 9 yan. 9 na yan. 5 plus 5 plus 5. Ay, plus, 5 plus 5 plus 9. 550. Ano ba yan eh? $550. Ano ba yan? Nakakabobo naman to. Five- Baka dapat to 550 mo, naging ano na. Ano? 550, yung 550 mo, magiging 550. Oh, 5 plus 5 plus ano yan? Kulang pa. yun nga yun. Ito nga dapat, ito talaga yun. Ito dapat to, hindi to 4, dapat to cross. Ano yun? Dapat ganun lang. Para 5 minus 5. Oh, sirit na. 50. Oh, sige, sirit na. Oh, Ha? paano? Sirit na. Ha? Sige. Oh, ito lang sagot dyan. Oh, yan, ano, oh. Tama ka na eh. 5, 4, 5 plus 5. Tama ka na kanina eh. Oh. Di ba? Tama ka na kanina. Akin na to ah. Akin na yan. Mali ka eh. Akin na. Mali ka. Yung purpose yan eh. Oh. Kaya hiwa-hiwalay eh. Oo nga no. 545 plus 5